आम आसी पहुंचु आज कुदियारी पथर जगड़ा साई ये हूँ जो ऐतिहासिक जटणी बोली परिचय सृष्टि रही से ऐतिहासिक ग्राम हूँ कुदियारी ग्राम यही ग्राम आज हरंग मिलन हवा जाऊँगी हरिंग हर हेले बाबा पश्चिमा सोमनाथ आउ हरि हेले पतित पावन कुदियारी ग्राम आराध्य देव एटी परंपरा रही आसी आह्वान कालू भाईचारा को नहीं दुईटी ग्राम तत्सहित आखपाख ग्राम लगी रही आम पाखे अच्छा यही ग्राम युव नेता मतामत आमको नमस्कार मु शशांक शेखर राय ये हूँ हरिहर भेट प्रति वर्ष होता है दोल पूर्णिमा अवसर रे आमर जो हरिराजपुर बहंगी स्थित पश्चिमा शंभु आसी था आम गाँ बुली भोग खाई था आम गाँव जो अच्छा प्रतिभा देव सी हेले हरि हर हेले पश्चिमा शंभु आसी ये दोल पूर्णिमा अवसर रे भेट ये देखु माने बाबा पश्चिमा सोमनाथ गले निमंत्रण करने पतित पावन को निमंत्रण करेंगे जे आगामी दिन में ओडिशा प्रसिद्धि पंचदल मेल रही से संपर्क में हरिहर भेट हवा बाबा पश्चिमा सोमनाथ एटू विजय कर गले आमंत्रण करेंगे सेठी 100 ऊर्ध्व दल विमान आउ ठाकुर आसुवा बेले किंतु से निकटस्थ ग्राम कुदियारी ग्राम आसती आमंत्रण करने को बाबा पश्चिमा सोमनाथ से संपर्क कौन पश्चिमा शंभु जेहेतु आमे बाबू हरिराजपुर कुदियारी बंग यही सब एरिया गोटे घर भली गोटे परिवार भली एवं पश्चिमा सब आसती ये आमंत्रण करिया निमंत्रण नुहे जेहेतु आम घर कथा ये से जमती भाई की भाई आमंत्रण करिया जाए कौन उत्सव हेले सेमती पंचदल पाई से आमंत्रण करथंती एई हरिहर भेट अवसर रे आमंत्रण करथंती जहाँकि अन्य देवादेवी पाखु तांकर निमंत्रण पत्र जाए किंतु कुदियारी की से आसनी आमंत्रण करती पंचदल को जाती आगु नजर रही हरिराजपुर मेलन एवं कुदियारी सल्टन कुदियार बहुत योगदान थिला कालक्रमे आम 10 दल मेलन प्रतिष्ठा ये सब कथा किंतु हरिहर भेट को आह्वान कालू आम जन्म हेनु बहु आगु चली तो ऐतिहासिक जटणी ऐतिहासिक गाथा बहन करुची जटणी से ऐतिहासिक जटणी भितर आज कुदिया ग्राम पथर जगड़ा साई एठी भी ऐतिहासिक किंतु आम गोटे कथा कहतु पश्चिमा सोमनाथ हरिराजपुर आसती भाई की निमंत्रण कर ये जो चंद्रशेखर आपण गाँव ये मझे किसी दिन पर ये केमती सामिल हेले आम जन्म ही नुलु तो कौन गोटे असुविधा थिला से बालुंकेश्वर देव आमर प्रतिष्ठा होते ये गाँव भोई घर से जो बालुंकेश्वर प्रतिष्ठा होते चंद्रशेखर रूपे से आसती एपटे जेहेतु हर आसती पश्चिमा सबू पार्श्व बालुंकेश्वर जो चंद्रशेखर देव से हर से आसती यही अवसर यही दोल पूर्णमी अवसर रे भेट होता है हरि सहित सूचना आज जे विगत वर्ष के बहुत दिन तले कौन कारणवशत हरिराज पश्चिम सब आसी पार नथिले जेहेतु हरि आउ हरंकर भेट एटी चंद्रशेखर अणा जाइतला परवर्ती समय पुणी पश्चिम सोमनाथ आते से कारण आज दुई ठाकुर ये विराजमान करछंती जो हमर पश्चिमा शंभु ठाकुर से अच्छा भक्त कुदियार रे तेणु भक्तर भगवान आउ जेते जाले सी अटकी पार नथिले परवर्ती समय से आसीथिले एवं सेतु आमे जन्म ही नथिलु चंद्रशेखर देवंकर से प्रतिष्ठा लाभ करथिले एवं सेबेटू पश्चिमा शंभु चंद्रशेखर देव एवं सेपट रुहंती पतितपावन देव यही निर्दिष्ट मुहूर्त रे हरिहर भेट करा जाए यही पूर्णमी अवसर ऐतिहासिक सहर जटणी ऐतिहासिक अंचल जटणी ऐतिहासिक अंचल भितर कुदियारी गाँ भी गोटे ऐतिहासिक एठी बाबा पश्चिमा शंभु आसती जे आमंत्रण करिया को पत्त पावन को एक्चुअली ये पूरा संपूर्ण ऐतिहासिक कहीं सारा पंचदल रे जो आमर ठाकुर निमंत्रण हुए सबुटिकी जाए निमंत्रण माने ये मंदिर रु जाए किंतु से माने बुली बुली भाईना मंदिर किंतु गोटे आमर ये पतितपावन चंद्रशेखर को पूरा सोमनाथ आसती हरिहर भेट हुए एवं निजे ठाकुर को निमंत्रण कर जाते आसतु पंचदल को जमती आमर सब समारोह पालन कराव तेणु ये पूरा संपूर्ण स्वतंत्र हरिहर भेट कुदियार आजिका दिन नुह 100 वर्ष धरी चली आसी सेटा आमर भाग्य एवं आम ग्रामवासी भाग्य
ଯେ ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁ ସୋମନାଥ ନିଜେ ଆସିକି ଦିନ ଯାକ ରହି କାଲି ରାତି 2:30 ଆସିଲେଣି ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଇଏ ହରିହର ବେଟ ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଥାଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ। ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ହରିରାଜ ମିଳନ କୁଦିଆରୀ ସଲ୍ଟନ ଏ କଥା ବି ରହିଛି ଏ ସମ୍ପର୍କ କଣ କହିବ? କୁଦିଆରୀ 10 ଦଳ ମେଳନର ସମ୍ପାଦକ ଲୁପେନ ରାୟ ଯୋଉ କୁଦିଆରୀ ସଳଟନ ଆଉ ହରିହର ମେଳନ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ପିଲା ବେଳରୁ ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଛୁ। କୁଦିଆରୀ ସଲଟନ କହିଲେ ଆଖପାଖର ପ୍ରାୟ 50 ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତି ଯେ କୁଦିଆରୀ ସଲଟନ ସାଙ୍ଗେ ହରିରାଜପୁର ମେଳନକୁ ଯିବେ। ତେଣୁ ସେଇ କଥା ରହି ଲାଗିଅଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ପଶ୍ଚିମା ଶମ୍ଭୁ ଆଉ ବାବା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଦି ଜଣ ଚାଲିଲେ ପଦ୍ମବାବନଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହବା ପାଇଁ। ଆଜି ଏଇ ଯୋଉ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପଶ୍ଚିମା ଶମ୍ଭୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଦ୍ମବାବନ ପାଖକୁ ସେ ସମୟରେ କଣ କହିବେ? ଆଜିର ଦିନ ଆଗର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଣ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ କଣ କହିବେ? ଆମର ଯୋଉ ପତିତପାବନ ଆମର କାଲି ଯାଇଥିଲେ ଶମ୍ଭୁ ସୋମନାଥ ଦେବଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ। ସିଏ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମ ଠାକୁର କୁଦିଆରୀ ଗ୍ରାମକୁ ଆସନ୍ତି। ସେଠାରେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମରେ ଭୋଗ ଖାଇସାରି ଆମର ପଥର ଚକଡ଼ା ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପତିତପାବନ ଏବଂ ସୋମନାଥ ଦେବ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ହରିହର ଭେଟ ହୁଅନ୍ତି। ଆମେ ଏହି ସମୟରେ ପତିତପାବନକୁ ଆମର ପଞ୍ଚୁଦଳ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଉ। ସେଇ ପଞ୍ଚୁଦଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ପତିତପାବନକୁ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁ। ସେ ଆମ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇ ଆମ ପଞ୍ଚୁଦଳକୁ ଯାତ୍ରାକୁ ସସମ୍ମାନରେ ତାଙ୍କ ସଲଟଣ ସହିତ ସେ ଆମ ମେଳନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏଇଠାରୁ ଆମ ଠାକୁର ଏବେ ବାହାରିବେ, ଏଠାରେ ହରିହର ଭେଟ ହେବେ। ଏଠାରୁ ହରିହର ଭେଟ ହେଇ ଆମ ଗ୍ରାମରେ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ହରିହର ଭେଟ ଆମର ହବ। ହରିହର ଭେଟ ହେଲା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ସମସ୍ତ ସଜାସଜି କାମ ସଫାସଫି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଲା ପରେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସରିଲା ପରେ ଆମର ମାଘ ସ୍ନାନ ହେବେ ଦୋଳ ମଣ୍ଡପରେ ମାଘ ସ୍ନାନ ହେଇ ଠାକୁର ଦୋଳି ଖେଳିବେ, କୋଠ ଭୋଗ ହବ। ତାପରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ଅନ୍ନ ଧୂପ ହବ। ଧୂପ ସରିବା ପରେ ଠାକୁର ମନ୍ଦିରକୁ ବିଜେ କରିବେ। ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେପଟେ ହେଲେ ପତିତପାବନ ଏପଟେ ସୋମନାଥ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର। ଇଏ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଯାଇଛି ହରିହର ଭେଟଙ୍କର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାଇ କଣ କହିବେ? ଏ ଯୋଉ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହରିହର ଭେଟ ପ୍ରଭୁ ପତିତପାବନକୁ ଭେଟ ପତିତପାବନ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କର ହରିହର ଭେଟ ବର୍ଷ ଧରି ପାଳନ ହଉଛି। ହରି ବୋଲ। ଆଜି ହରିହର ମିଳନ ହେଲା ସେ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତର କଣ କଣ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ? ମୁଁ ମୋ ପିଲା ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଦେଖି ଯେ ମୋର ଜେଜେ ବାପା ଜେଜେ ମା ବି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିନୁ ଆମର ସେ ଜେଜେ ବାପା ଜେଜେ ମା ଆମର ହଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଉଲ୍ଲାସ ଆନନ୍ଦର ମୁଁ ଗର୍ବ କରୁଛି ଯେ ଏ ସାହିର ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଏ ସାହିରେ ପଥର ଚକଡ଼ା ସାହି ଆମର ଐତିହାସିକ ସାହି। ଆଜି ଆମର ହରିହର ଭେଟ ମାନେ ହରିରାଜପୁର ମେଳନ ସହିତ ଆମର ହରିହର ଭେଟ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି। କୋଉ 500 ବର୍ଷ 1000 ବର୍ଷ ତଳର ଇଏ ମାନେ ଐତିହାସିକ ଗାଁ ଐତିହାସିକ ସାହି ଐତିହାସିକ ପରମ୍ପରା ଆଜି ବି ବଞ୍ଚି ରହିଛି ଏ ଗାଁରେ।